मेरा चाचा पूरे गांव में चक्की वाला मशहूर था। वैसे तो बहुत से गांव ने तरक्की कर ली थी, लेकिन हमारा गांव अभी भी चक्की से पिसा हुआ आटा ही खाता था। इसीलिए चचा ने अपने घर के करीब ही पिछली जानिब काफी बड़ी सी जगह पर चक्की पर आटा पीसने का काम शुरू कर दिया। जब मैंने सुना वो चक्की इतनी बड़ी है कि मन आटा एक साथ ही पीसती है, लेकिन उसको एक इंसान चलाने से कासिर था। लेकिन चचा मेरा बहुत कंजूस था। अगर वैसे कोई मुलाजिम रखता तो शायद उसे 2-3 मुलाजिम रखने पड़ते चक्की चलाने के लिए, लेकिन उसने एक ही हट्टा कट्टा 6 फीट लंबा गांव का एक शख्स चक्की चलाने के लिए रख लिया। वो भोला भाला बेवकूफ सा शख्स था, इसीलिए कम पैसों पर चक्की चलाने के लिए राजी हो गया। हम भी उसी गोदाम के बराबर वाले घर में रहते थे। गोदाम और हमारे घर की दीवार सांझी थी, क्योंकि वो हमारे दादा का घर था और काफी बड़ा घर था। चचा ने पिछले हिस्से में दीवार खड़ी करके गोदाम बना लिया। घर में अब्बा, ताया, चचा तीनों भाई ही रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी और मुझे जब पता चला कि चचा ने घर के पिछले हिस्से में ही आटा पीसने का काम शुरू कर दिया है तो मुझे भी बड़ी दिलचस्पी हुई। वैसे तो एक छोटी चक्की हमारे घर में मौजूद थी, क्योंकि अम्मा और चच्ची उसी में गंदम पीस कर आटा बनाती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चक्की का होना मेरे लिए तो एक हैरान कुन सी बात थी। इसीलिए अपने चचा के बेटे को मैंने आंख से इशारा किया कि बड़ी चक्की देखने चलते हैं। वो भी शौक शौक में मेरे साथ पिछले हिस्से पर चक्की देखने चल पड़ा। उम्र के इस हिस्से में मैं थी बहुत लापरवाह किस्म की लड़की थी। फिर चचा, ताया सबके बेटे ही थे। इनमें साथ ही खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी, इसीलिए मुझे दुपट्टे का भी इतना खास होश नहीं रहता था। मैंने चचा के बेटे को घोड़ी बना लिया और उसके ऊपर पांव रखकर खड़ी हो गई ताकि दीवार के उस पार रखी चक्की देख सकूं। मगर उस वक्त चचा वहीं मौजूद था। जब चचा ने मुझे पिछली जानिब दीवार पर देखा तो कहर बरसाती नजरों से घूरने लगे। कहने लगे, निकलो यहाँ से लड़की, किसकी इजाजत से तुम यहाँ आई हो? खबरदार जो दोबारा यहाँ पर कदम रखा। चचा की धाड़ पर मेरा कदम लड़खड़ाया और मेरा कजन भी बाप की आवाज पर फौरन से पीछे हट गया। मैं धड़ाम से फर्श पर गिरी। उस कमीने ने चचा की धाड़ सुनकर दौड़ लगा दी और पास मैं गई। मुश्किल उठकर लंगड़ाते हुए अभी हम लोग अपनी माओ के पीछे जाके छुपे ही थे कि चचा तेज कदमों से पिछली जाने बने दरवाजे को खोलकर सामने सहन में आ गया। अम्मा और चची वहीं बैठी सूखे मसाले पीस रही थी कि चचा ने मेरी अम्मा से कहा कि भाभी, जुलेखा बड़ी हो गई है, इसे कहीं दुपट्टा ठीक से लिया करे, और अगर आज के बाद मुझे ये लंगूरों की तरह दीवारों पर चढ़ी नजर आई तो छोड़ूंगा नहीं इसे। चचा तो ये कहकर चला गया और अम्मी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, शर्म ना आई तुझे? वहां गैर मर्द का काम कर रहे होंगे, हर वक्त सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो, जरा भी खुश नहीं है तुम्हें? क्या बड़ी हो गई हो? अम्मी के जो कोसने शुरू हुए तो घंटा भर एक लम्हा भी अम्मी ने सांस नहीं लिया था। दुनिया भर के सारे ऐब उन्होंने मुझ में गिनवा दिए थे। सामने मेरे चचा का बेटा मुझे मुंह चढ़ाकर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल चाह कि उसके पास जाऊं और उसके मुंह पर 1-2 थप्पड़ लगा दूं। कमीना कहीं का, जो आग उसके अब्बा ने लगाई थी। मेरी माँ ने तो अब मुझे महीना भर ताने तिश्ने ही सुनाते रहना था। मैं तो बड़ी सी चक्की देखने गई थी। मुझे क्या खबर थी कि चचा अपने खार मुझसे निकालना शुरू कर देगा। मुझे अपना चाचा एक आंख नहीं भाता था, क्योंकि हर वक्त डांटता रहता था। जब तक मैंने अम्मा के साथ रात की रोटियां नहीं बनवा दी, अम्मा की जबान चुप नहीं हुई थी। कहने लगी, तेरी उम्र में हमने सारा घर संभाल रखा था और एक तू है कि ठीक से रोटी भी बनानी नहीं आती। अरे गोल रोटी बना कमबख्त मारी, ससुराल जाएगी तो मुझे 10 जूते पड़वाएगी कि माँ ने क्या सिखाकर भेजा है तुझे। एक तो हम लड़कियों की जिंदगी बड़ी अजीब होती है। 11वां साल टापते ही ससुरालियों के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे मत चलो, ससुराल में जाओगी तो लोग बातें करेंगे, वैसे मत बैठो, काम करो, ससुराल ना हो गया कोई जेल खाना हो गया। बहरहाल मैंने भी दिल में ठान ली थी कि मेरे हाथ भी चचा की कोई बात आई तो सीधा दादा के कान में जाके फूंक दूंगी। दादा को मुझसे ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि मैं इकलौती ही पूरी थी, बाकी सब पूरे ही थे। वो मेरी बात ही बड़े दिलचस्पी और मोहब्बत से सुनते। अगर वो यहाँ होते थे, मजाल थी किसी की कि मेरी माँ की भी कि मुझे कुछ कह जाती, दादा फौरन से टोक देते थे कि खबरदार जो मेरी पोती को कुछ कहा तो। लेकिन दादा भी इस वक्त खेतों पर गए हुए थे। बहरहाल बात आई गई हो गई। मेरे चचा की चक्की दिन रात चलती थी, लेकिन लोगों के दिए गए गंदम को वो सवेरे सवेरे ही पीस कर आटा बना दिया करता था। मैं जब स्कूल के लिए उठी तो चक्की की गड़गड़ में मेरा दिमाग घुमाया था। रात को भी ठीक से चक्की के शोर की वजह से सो नहीं पाई थी। अब सवेरे सवेरे भी इस मनहूस चक्की के शोर से आजिज किया हुआ था। मैंने चचा को उस वक्त तो मैंने दुपट्टा ठीक से लिया हुआ था, यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। जरा सा पीछे झांक कर चचा से कहती हूँ कि ये शोर शराबा तो बंद करवा दो। चचा ने घूरा तो दादा का नाम ले दूंगी कि दादा ने कहा। दादा से तो वैसे भी चचा बहुत डरते थे, इसीलिए मैं पीछे गई, एक स्टूल रखा। लेकिन जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए।
ایک خوبصورت اور سونی سی مٹیار چچا کے کان میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور میرے سخت گیر چچا کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ حالانکہ رات بھر نیند خرابی کی وجہ سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ اس وقت تو 6:30 پونے 7 بجے کا وقت تھا اور وہ عورت اس وقت چچا کے پاس کیا کر رہی تھی؟ پھر میں نے ذرا چکی کے پاس دیکھا تو وہ شخص جسے چچا نے گندم پیسنے کے لیے رکھا ہوا تھا نہ ڈالوں پر زمین کے کونے میں پڑا سو رہا تھا۔ اس خاموشی میں بس اس سونی مٹیار کی گٹرگو چچا کے ساتھ جاری تھی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا چچا اس عورت کے ساتھ باہر نکلنے کا کہنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں فوراً سے پلٹ کر واپس آ گئی۔ پہلے تو چچا کا اچھا موقع ہے زلیخا چچی کا ہاتھ پکڑ اور پیچھے کا منظر انہیں ابھی دکھا دو، پھر تو وہ تماشا لگے گا کہ چچا کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور میرا بھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں جیسے ہی چچی کے پاس گئی تو میرے دماغ نے مجھے ٹھوکا سا لگا دیا۔ کہنے لگا، سدھر جا زلیخا کی بچی، باز آ جا اپنی حرکتوں سے۔ چچا بڑا شاطر ہے، بیوقوف چچی سے کہہ دے گا میں تو آٹا دے رہا تھا۔ اس عورت کو تیری بات ہی کچی ہو جائے گی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت واقعی آٹا لینے آئی ہو اور چچا نے کمر بھی اس لیے کسی ہو کہ آٹا اٹھا کر باہر لے جا رہا ہو۔ میں نے اس بات کو وقتی طور پر جھٹکا اور اپنے اسکول چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اسکول سے واپس آ رہی تھی میں نے دیکھا وہ عورت پھر سے چچا کے گودام کے دروازے پر کھڑی۔ چچا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ چچا بھی اس عورت کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ساتھ نہ جانے کہاں نکل کر چل پڑا۔ میں نے سوچا مجھے ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ کچھ فاصلہ رکھ کر اپنے چچا کے پیچھے جاتی رہی، پھر ان کا رخ کھیتوں کی جانب تھا۔ اب میرے دل میں بھی یہ خوف تھا کہ اگر چچا نے پیچھے پلٹ کر مجھے اپنے پیچھے آتا دیکھ لیا تو وہ تو میری جان ہی نکال دے گا۔ میں وہیں سے پلٹ کر واپس گھر چلی گئی، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ یہ شاید ساری دال ہی کالی ہو چکی تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی اور میرے اندر ایک تجسس جاگا تھا۔ مجھے اس بات کی کھوج لگانی تھی۔ رات کو جب چچا گھر واپس آیا تو چچا کے جیب نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا۔ میری چچی کہنے لگی، آج تو اچھی کمائی کر لی آپ نے۔ وہ کہنے لگا، ہاں سمجھو کہ لاٹری لگ گئی ہے۔ میری چچی نوٹ گننے لگی، لیکن چچا کی لاٹری کہاں لگی تھی یہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اب تو ایسا اکثر ہونے لگا، جب بھی میں اسکول سے آتے ہوئے چچا کے گودام کی طرف جھانکتی تو وہ عورت چچا کے کان میں کچھ کہتی اور چچا کمر کس اس عورت کے ساتھ کہیں چلا جاتا اور پھر جب گھر لوٹتا تو نوٹ ہی نوٹ ہوتے۔ یہ دیکھ کر جہاں چچی نحال ہوتی میری اماں کا کلیجہ جلنے لگتا۔ وہ ابا سے لڑنے جھگڑنے لگتی، کہتی کہ تم کھیتوں میں صبح کے گئے شام تک ہل چلاتے رہتے ہو، تھکے ماندے گھر آتے ہو اور کماتے کیا ہو، بس چند ہزار کے نوٹ۔ اس سے بہتر تھا کہ تم چکی کا کام اپنے ذمے لے لیتے۔ اب دیکھو نا، دیور کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ روز جب بھی گھر آتا ہے جیبیں نیلے نوٹوں سے بھری ہوتی ہیں۔ ابا سے کہتا کہ وہ اس کا نصیب ہے، جتنا میں کما سکتا ہوں اتنا میں کرتا ہوں، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن اماں کو کہاں چین آنا تھا، کہتی ہیں اس کے تو بیٹے ہیں، بڑے ہو کے اس کا سہارا بن جائیں گے۔ تمہاری تو بیٹی ہے، بیٹی کے جہیز کی بھی کوئی فکر کرو، 14 سال کی ہو گئی ہے، ایک تو کم بخت میں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے، اس پر تم ہو کہ ہوش کے ناخن ہی نہیں لیتے۔ ارے جتنے پیسے تم لاتے ہو وہ تو خرچ ہو جاتے ہیں، بچت کے لیے بھی تو ہاتھ پاؤں مارو۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا تو کیا خالی ہاتھ بھیجو گے بیٹی کو سسرال میں؟ میری اماں کی عادت یہی تھی کہ ایک بار جب شروع ہو جاتی تو بس بولتی ہی چلی جاتی۔ ابا نے ایک تعصب بھری نظر سے اماں کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گئے، لحاف منہ تک تانا اور سو گئے۔ اماں کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی، کہنے لگی تم مت کرنا کچھ بھی اپنی بیٹی کے لیے، ایسا کرتی ہوں میں ہی کہیں محنت مزدوری کر لیتی ہوں۔ ابا شاید اماں کی ایسی باتوں کے عادی ہو چکے تھے، اسی لیے غیرت دلانے پر بھی انہیں غیرت نہیں آئی تھی۔ ہاں شاید تھکے ہوئے تھے اسی لیے نیند آ گئی تھی۔ اب تو ابا کی سستی مجھے بھی کھلنے لگی تھی۔ گھر کا زیادہ تر خرچہ چچا ہی کرنے لگے تھے، اسی لیے گھر پر روب بھی انہیں کا تھا۔ انہیں دنوں میری خالہ دوسرے گاؤں سے ہمارے گھر ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ مجھے شروع ہی سے اپنی وہ خالہ، ان کا بیٹا دل سے عزیز تھا، وہ بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ خالہ آئی تو میں نے خوب اچھی اور سگھڑ بیٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے گھر کے چار سارے کام بڑے سلیقے سے کیے۔ خالہ زاد بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب شرمیلی مسکراہٹ سے دیا تھا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ اس وقت نہ رہا جب خالہ نے دادا سے میرے رشتے کی بات اپنے بیٹے کے لیے کی۔ صحن میں سب بڑے موجود تھے اور میں اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے باہر کی طرف کان لگائے کھڑی تھی۔ یہ سن کر تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے تھے، وہ بھی موتی چور کے۔ میں نے دوپٹے کو کونا منہ میں لیا اور مشرقی لڑکیوں کی طرح شرمانے کی پوری کوشش کی، لیکن اگلی بات نے تو مجھے ٹھیک سے شرمانے بھی نہیں دیا تھا۔ چچا خالہ سے کہنے لگے، بہن جی ہمیں یہ رشتہ ہرگز بھی منظور نہیں ہے۔ زلیخا میرے تعصب کی منگ ہے، اور جب وہ پیدا ہوئی تھی
भाई साहब की और मेरी बात उसी वक्त हो गई थी। जुलेखा मेरी बहू बनेगी, ये सुनकर तो मेरे होश खोने लगे थे। चचा का बेवकूफ 3 जमातें फेल बुद्धू सा बेटा और मेरा मंगेतर। मेरा तो दिमाग यूं था कि जैसे चकराने लगा हो। मुझे वो एक आंख नहीं भाता था। मैं तो कभी भी उससे शादी नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ ये बात सुनता कौन था? बेटियों से कौन पूछा कि उन्हें लड़का पसंद भी है कि नहीं? बस बड़े ही फैसला करते और लड़की को मजबूरन वो सब कुछ कबूल करना पड़ता। लेकिन मेरी बात और थी। मुझसे सब मोहब्बत करते थे, खास तौर पर दादा, लेकिन मैं हैरान थी कि दादा भी कुछ नहीं बोले थे। मेरी खाला ने कहा कि ये क्या बात हुई? मैंने तो जरीना से बचपन ही से जुलेखा को मांग लिया था अपने अफसल के लिए। मेरी अम्मी का तो रंग फाक था, शायद उन्हें भी पहली बार इन बातों की खबर हुई थी, वरना क्या मुझसे जिक्र न करती? उन्होंने तो कभी मुझसे नहीं कहा था कि मेरी मंगनी बचपन से ही तासुफ के साथ हो चुकी है, बल्कि अक्सर वो मुझे खाला के बेटे से ही छेड़ा करती थी। कहती थी मेरी बहन के घर हर चीज सलीके तरीके से पड़ी होती है, इसीलिए तुझे तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। खैर मेरे अब्बा ने भी खाला से इनकार कर दिया और दादा अब भी चुप थे। मैं रोने लगी थी। मुझे तो यूसुफ से हरगिज भी शादी नहीं करनी। ये खाला ना उम्मीद होकर वापस चली गई। अगले रोज मैंने दादा से कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे दादा मेरी इस बात पर मुझ पर गुस्सा होने लगेंगे। कहने लगे ये फैसला हमारा है और हम जिंदा हैं ये सोचने के लिए। मैं रोते हुए अम्मी के पास चली गई। मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं करनी यूसुफ से शादी। वो कहने लगी क्या कुछ नहीं हो सकता, और फिर तेरा अब्बा कहता है कि उनके पास देने के लिए जहेज नहीं है। बेशक मेरी बहन बहुत अच्छी है, मगर बिना जहेज के तुझे नहीं ब्याहेगी, क्योंकि उसे भी जात बिरादरी में मुंह दिखाना है, उसके भी ससुराल का मामला है। मैंने कहा अगर मैं जहेज के पैसे इकट्ठे कर लूं तो क्या तुम दोगी मेरा साथ? मेरी माँ मेरी बात पर हैरत से मुझे देखने लगी। कहने लगी तू कैसे कर लेगी? मैंने कहा अम्मा ये मुझ पर छोड़ दे, बस तू बता कि तू मेरा साथ देगी। कि मेरी अम्मा को पता था कि मैं इतने पैसे कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकती। कहने लगी हाँ ठीक है, कर ले तू जहेज के पैसे इकट्ठे, मैं बात कर लूंगी। मैंने सोचा कि चचा रोज उस औरत को गटरगू सुनता है, कमर कसता हुआ उस औरत के साथ चला जाता है और जब वापस आता है तो ढेरों पैसे उसके पास होते हैं। न जाने वो औरत किस चीज के पैसे चचा को देती थी। अगर मैं चचा का लिबास पहनकर चेहरा रुमाल में छुपा कर चली जाऊं तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मैं चचा को घर पर रखती। इसीलिए मैंने शाम की शरबत में जमाल गोटा डालकर चचा को पिला दिया। चचा का पेट खराब हो गया। ये वक्त सुबह सुबह का वक्त था। मैंने जल्दी से चचा का कुर्ता पहना और धोती पहनी, चेहरे को रुमाल से छुपाया और गोदाम चली गई। औरत पहले से वहां मौजूद थी, मुझे चचा ही समझी और फिर उसने मेरे कान में कहा कि चलें, आज तो मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उसके साथ चल पड़ी। वो कहने लगी आपने चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने मर्दाना आवाज निकाली और कहा मुझे जुकाम है और ठंडी हवा नाक पर लगती है, इससे छींकें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल उसने मेरी बात पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। वो मुझे खेतों के बीचों बीच उस मकान के पास ले गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो बहुत से लोग आटे का ढेर लगाए उसे कागज के पैकेट में डालकर पैक कर रहे थे। उस औरत ने मुझसे कहा कि इसमें अच्छी तरह से मिलावट कर दो ताकि किसी को शक ना हो कि आटे के अंदर मिलावट की गई है। मेरे सामने ही सफेद चूने को आटे के अंदर डाला और उसे आटे में पैक कर दिया। फिर वो अपने मुलाजिमीन से कहने लगे कि ये सारा आटा शहर जाएगा। एक जहर था जो लोगों के अंदर डाला जा रहा था, तो मेरा चचा इस चीज के पैसे लेता था। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई और अगले रोज दादा को सारी हकीकत बता दी। दादा ने पहले तो चचा को डंडों से खूब मारा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उस औरत को भी पकड़वा दिया जो इंसानी जानों के साथ बहुत ही बुरा खेल खेल रही थी। इस तरह मैं भी चचा के बेटे की दुल्हन बनने से बच गई और मेरी शादी खाला के बेटे से हो गई।